त्रिपुरा हास्तेआव 2018-20 यागुलो BJP हास्ते हाफांग achukmani सिमी साकथारि लुकुरकनि sanmung supungै tongu आबहायनो तेलेमरा बखास्ते बाय खबजाक हावाईबारि ग्राम पंचायत बाय नांजाक करकरी आमचायो जरा कदक रमै ब्रिज हामिया सनामै रननि sanmung नारकजाक तंगमानि फासालो MLA Kalyani Roy नि याग्रमै कताल ब्रिज फियोगे जाखा तेलियामुरा बखाक्सिनी करकरी आमचायो तंगनाय 350 नुखुंनि बररक थांनाय 25 बिसि तंगलांनाय कचाम हाबांनि थानि मारमार ब्रिज हामिया सनाम रिविरिनानि बागै sanmung तंगमानि फिया करकरी आमचायो तंगकसं तंगनाय लुकुरकनि sanmung supung जायगिया ओंमाबाय हाति हाबा रोंनाव साखामियाय नायजागना थांथानि बेलायनो जोंजालो तंगमानि आमचायनि लुकुरक आमचायो तंगनाय गोबांको नुखुंनि बररकनो हुकबार खलाय जाजानाय रक मांसि खोनाजाग्लिया चिरि खकमारक खोनाजाग्लिया खादुमारक फिया 2018 बिसिनि यागुलो हास्तेआव BJP हाफां खामा यागुलो करकरी आमचायनि लुकुरक हायनोहाय खा थांसारिवै BJP हाफांनि बखाक ब्रिज काहामके सोनाम रिनानि बागै sanmung नारखा तै बरकनिया sanmungबो सुपुंजागमानि मांफलि कासाका फासालो तेलियामुरा विधानसभा केन्द्रनि MLA कल्याणी राय लुकुरकनो हामजागमा बाय बिनि साक थारमा बाय जरा कदक रमै ब्रिज हामिया ओंमाबाय थांलायसु खलाय माया ओंगै जोंजालो तंगमानि तै कताल ब्रिजनि sanmung तंगमानि फासालो MLA कल्याणी रयनि याग्रमै कताल ब्रिज फियोगरि जाखा सांग्रं सालनि हरो सामुं सित्रा तांनाय रक हरनि शेपनावै करकरी आमचायो BJP नि बाना थेपाजाक तंगमानि न सबाय शुक्रबो खलाय जाखा फिया फासालो फुट ब्रिज हायाकेबा कताल ब्रिज फियोगना फाइफ्रु BJP बानानो हानां पिनां खायजागमा रकनो तुई मुंसा कक सालिया MLA कल्याणी रय फिया अपातिमानती CPIM नि फाशिं किसा ककशिल चामानि नुकजाखा দেখুন 25 বছর একটা সরকার এই রাজ্যে রাজত্ব করেছিল এক নাগারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে বেশিরভাগ সময় কমিউনিস্ট পার্টির সরকার ছিল কিন্তু এই এলাকার মানুষ বারবার বিধায়ককে জিতেও এই এলাকার মানুষ এই রাস্তা থেকে বঞ্চিত ছিল এটা সাউথ পুলিনপুর এই গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম তেলিয়ামুড়া গাঁও পঞ্চায়েতের আন্ডারে এই রাস্তাটি বিভৎস খারাপ ছিল আমরা যখন 2018 সালে জনসম্পর্ক করতে এসেছিলাম তখন আমরা দেখেছি খুব মানুষের খুব কষ্ট এবং আমাদেরকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল এলাকাবাসীদের একটাই দাবি ছিল যে এই রাস্তাটা কবে হবে বিগত সরকারের সময়ে 25 বছর শুধু মিটিং হয়েছে মাপজুক হয়েছে কিন্তু তারা এই রাস্তাটা করতে পারেনি আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা এই রাস্তাটি করেছি আমাদের প্রধান উপপ্রধান আমাদের যত নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা এবং প্রত্যেকে এখানে শ্রম দিয়েছেন আমরা এখানে এই রাস্তাটা করতে পেরেছি 11,30,000 টাকা সম্ভবত তার আনুমানিক খরচ হয়েছে এলাকাবাসী খুবই খুশি আজকে আমরা এই রাস্তাটার এলাকাবাসীকে নিয়ে এই রাস্তাটার আজকে আমরা উদ্বোধন করছি আগামী দিন থেকে এই রাস্তা জনসাধারণের জন্য খুলে যাবে আশা করছি জনসাধারণ আরও এই এলাকার মানুষ আরও নতুন অনেক কিছু আগামী দিনে পাবে এটাই আপনাদের মাধ্যমে এলাকার মানুষকে এবং তেলিয়ামুড়া মানুষকে আমরা জানাতে চাইছি BJP हाफांनि थानि sanmung नारगै sanmung सुपुंजागमा बागै तेलियामुरा बखाक्सिनी करकरी आमचायो तंगनाय लुकुरक बेलायनो खातंग थंजाक तेलियामुरानि शिवज्योति मौलिकनि ककथुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।